अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जूनियर लेक्चर उर्दू की जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक मॉक टेस्ट है जो हमने 2-3 सब्जेक्टिव क्लास किया है, उसका ही आज ऑब्जेक्टिव है MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया गया है। ये आप सभी के लिए और आप सभी को जांचने के लिए ये बहुत ही मायने रखता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना आपको याद है और कितनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये एक मॉक टेस्ट बनाया गया है आपके लिए। आप सभी साथी जुड़े रहें। तो जांच के तौर पर ये एक MCQ यहाँ पर बनाया गया है साथियों। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं साथियों इस चैनल पर, तो आपको तो पहले काम ये वीडियो देखना है, फिर यहाँ आपको लाइक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है, फिर हमारे पेड मेंबर बनने के लिए आपको जो है कि इस नंबर पे 90459787 और ये 47 इस नंबर पे आपको राब्ता करना है ताकि आप पेड मेंबर में जुड़ करके नोट भी ले सकें और प्रैक्टिस सेट भी कर सकें। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। जो नंबर आप यहाँ देख सकते हैं यही नंबर मैंने आपको बताया है, इस नंबर को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देख रहे हैं और देखते ही बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। पहला सवाल क्या है, देखिए साथियों, पहला सवाल है बहमनी दौर की अब तक दरियाफ्त होने वाली किताब कदम राव है जिसमें 2 उसलूब नजर आते हैं, उनके मुसन्निफ का नाम क्या है। आई बात समझ में। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जो बहमनी दौर है उसमें जो सबसे अहम किताब है उस किताब का नाम क्या है। यानी यहां मालूम हो गया बहमनी दौर के अंदर में आपसे क्या पूछा जाएगा, किताब। और बहमनी दौर के अंदर में पहली सबसे महत्वपूर्ण किताब क्या है, ये कदम राव और पदम राव है। इनके कहने का मतलब क्या है कि जो ये बहमनी दौर आपने पढ़ी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कदम राव पदम राव। तो बहमनी दौर में जो किताब पाई गई है कदम राव पदम राव, और जो आपने सब्जेक्टिव पढ़ी भी है, उसका मुसन्निफ पूछा। क्या पूछा यहाँ पे, इसका मुसन्निफ, इसका लिखने वाला कौन है। तो याद रखिएगा इसका लिखने वाला आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है फखरुद्दीन निजामी, ऑप्शन नंबर 2 में है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 में है मखदूम शाह हुसैनी, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी। तो याद रखिएगा ये 4 ऑप्शन में आपके पास सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर के हिसाब से। जल्दी कमेंट करिए। मैं आज आपके क्वेश्चन भी लेने की कोशिश करूंगा, जो आपके मन में उठते हैं वो पूछिएगा। तो फखरुद्दीन निजामी ये आज के सवाल के यानी 1 नंबर सवाल के 1 नंबर जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर कितना याद रहेगा आपको, आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2। यहां पूछा क्या है, खुशनामा, खुशनग्ज, शहादतु तहकीक और मग्ज मरगूब किस शायर की शायरी तसानीफ है। तो याद रखिएगा जो मैंने PDF दिया था आज, उस PDF में इन सभी चीजों का तज़किरा है और सभी का मैंने सब्जेक्टिव दे दिया है आपको। अगर आपने उसको देखा है, पढ़ा है, तो ये सवाल का जवाब देना आपके लिए आसान है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी, आपके पास ऑप्शन नंबर 2 मीराजी शमसुल उशाक, ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, और ऑप्शन नंबर 4 साथियों अब्दुल्ला हुसैनी। तो खुशनामा
پہلے دیکھیے گا یہ جتنے بھی کتاب کے نام ہیں کتنے، یہ خوش نامہ ہو گیا اور یہ خوش نغز ہو گیا اور یہ شہادت التحقیق ہو گئی اور اسی طرح مغز مرغوب ہو گیا۔ یہ 4 کتاب کا لکھنے والا ایک ہی شخص ہے، یہ 4 کتاب۔ تو یہ 4 کتاب سمجھ میں آئی، خوش نامہ، خوش نغز اور شہادت التحقیق، مغز مرغوب، یہ ایک ہی آدمی کا لکھنے والا ہے اور یہ بہمی دور میں لکھا گیا ہے۔ کس دور میں لکھا گیا؟ یہ لکھا گیا ہے بہمنی دور میں، بہمنی دور میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لوگوں نے کیا دیا ہے، یہ مجھے آپ کے کمنٹ سے دیکھنا پڑیں گے، بتائیے گا کیا ہے ان کا صحیح آنسر۔ آج تھوڑا ہم کلاس آرام سے کریں گے کیونکہ ہمیں آپ کے کوشچن کا آنسر بھی تو لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، چلیے بتائیے گا 2 نمبر کا ساتھیوں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، میراجی شمس العشاق، صحیح جواب ہے کچھ لوگوں کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب پڑھتے ساتھیوں سوال نمبر 3۔ کتنے؟ سوال نمبر 3۔ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے؟ لازم المبتدی میں مرد و زن کی مذہبی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھیے گا، سوال کیا پوچھا یہاں آپ سے؟ لازم المبتدی۔ تو سب سے پہلی ایک چیز آپ سمجھیے، لازم المبتدی ایک کتاب کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے اور اس میں کون سے مسائل بیان کیے گئے ہیں؟ اس میں مرد و زن کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اور کون سے مسائل بیان کیے ہیں؟ تو مذہبی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا لکھنے والا کون ہے؟ آپ سے جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، لیکن ایک سوال کے پیش نظر یہاں آپ کے 3 سوال حل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپشن نمبر ہے ساتھیوں 1 لطفی، آپشن نمبر 2 میں ہے سید شاہ اشرف بیانی، آپ کے پاس آپشن نمبر 3 سید محمد اکبر حسینی، آپشن نمبر 4 ساتھیوں مشتاق۔ تو اس کا صحیح جواب 3 نمبر کوشچن کا ساتھیوں صحیح جواب یاد رکھیے گا، یہ بھی اس کا بھی صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 سید شاہ اشرف بیانی، جو میں نے PDF دیا ہے 22 پیج کا۔ کتنے پیج کا؟ 22 پیج کا۔ اور ہم نے دیا ہے عادل شاہی دور۔ کون سی دور دیا کا؟ عادل شاہی دور کا، جو میں نے PDF دیا ہے اس PDF کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، یہ تمام چیزیں وہاں موجود ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سوال دیکھتے ساتھیوں۔ یہاں سوال نمبر کتنا ہے یاد رکھیے گا، سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا ہے واجد باری یعنی کہ واحد باری اور نوسرہار کس بہمنی شاعر کی تصانیف ہیں؟ اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے، پوچھا ہے بہمنی دور کے بارے میں۔ یہ سوال کس دور سے متعلق ہے؟ تو بہمنی دور کے متعلق ہے۔ اور کس کس کتاب کے بارے میں پوچھا ہے؟ نوسرہار۔ اگلا کون سی کتاب پوچھا آپ سے؟ واحد باری۔ تو 2 چیز سمجھ میں آئی، ایک تو واحد باری، نوسرہار، یہ دونوں کتاب کے نام ہیں اور یہ دونوں جو ہے کہ بہمنی دور میں لکھا گیا ہے۔ اب اگلا سوال جو آپ سے پوچھا، جس کا جواب آپ کو دینا ہے، وہ پوچھا ہے کس کی تصانیف ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، یہ پوچھا ہے۔ آئیے آپ کے پاس سوال نمبر آپشن نمبر 1 میں لطفی، 2 میں ہے مشتاق، آپشن نمبر 3 میں ساتھیوں سید شاہ اشرف بیانی، آپشن نمبر 4 میں ہے میراجی شمس العشاق۔ تو 4 نمبر سوال کا، کتنے نمبر کا؟ 4 نمبر سوال کا ساتھیوں آپشن نمبر 3۔ کتنے نمبر کا؟ 4 نمبر کا آپشن نمبر 3، یعنی 4 نمبر کوشچن کا آپشن نمبر 3۔ چلیے برابر صحیح آپ لوگ آنسر دیجئے گا۔ اور جو آف لائن دیکھنے والے ہیں بھائی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے لیے بھی کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، آپ بھی اس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمنٹس اس میں وہی نہیں کر پائے گا جو سبسکرائب نہیں ہوگا، اسی لیے پہلے سبسکرائب کیجئے، پھر فلی کمنٹس کیجئے اور اپنے سوالات کو رکھیے، انشاءاللہ حل کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ سوال نمبر کتنے ساتھیوں؟ 5۔ عادل شاہی دور میں جگنو کے نام سے کون سا بادشاہ مشہور ہوا؟ اب بات کر لیتے ساتھیوں کس کے؟ عادل شاہی دور
جو ہم نے کل سبجیکٹو پڑھایا ہے اور پورے نوٹس آپ کو دیا ہے. تو جگنو کے نام سے کون مشہور ہے؟ سوال کا جو مین پوائنٹس ہے وہ ہے جگنو. اور مشہور بادشاہ پوچھا ہے، کوئی شاعر نہیں، یاد رکھیے گا. تو عادل شاہی دور میں جگنو کے نام سے کون سا بادشاہ مشہور ہوا ہے؟ آپ کے پاس آپشن نمبر 1 میں ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، آپ کے پاس آپشن نمبر 2 ہے سلطان محمد عادل شاہ، آپشن نمبر 3 اسماعیل عادل شاہ، اور آپشن نمبر 4 ساتھیوں علی عادل شاہ ثانی. دیجیے گا 5 نمبر سوال کا بالکل صحیح جواب کچھ لوگوں نے دیا ہے. میں نام بھی لیتا ہوں انشاءاللہ، آخر میں رکیے گا، آپ سبھی ساتھیوں کا نام بھی لیا جائے گا. چلے آپ کے جو کوشچن ہوں گے ان کا آنسر بھی دیا جائے گا، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے آپ ان کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے تمام فیملی ممبر کو ان کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے دوستوں میں، فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے ساتھیوں. 5 نمبر کا آپشن نمبر اے ساتھیوں، ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر کتنا ہے؟ 6. پوچھا ہے نورس گیتوں اور دوہروں کا مجموعہ ہے جن میں 17 راگ استعمال ہوئے ہیں، ان کے مصنف کون ہے؟ اب یاد رکھیے گا میں نے آپ کو یہ کل پڑھایا ہے. پوچھا ہے کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نورس. کیا نام ہے ان کا؟ نورس. اس میں کیا ہے؟ اس میں گیت ہے اور دوہرے ہیں. یہ گیتوں اور دوہروں کا مجموعہ ہے. پہلی بات سمجھ میں آئی، نورس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں گیتوں اور دوہروں کا مجموعہ ہے جن میں کتنا ساتھیوں؟ 17 راگ استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سوال جو آپ سے پوچھا ہے وہ پوچھا ہے کہ ان کا مصنف کون ہے، ان کا لکھنے والا کون ہے. اس کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے آپشن نمبر اے برہان الدین، آپشن نمبر 2 ابراہیم عادل، آپشن نمبر 3 میں ہے عبدل، آپشن نمبر 4 میں ہے ابراہیم صنعتی. 6 نمبر کا صحیح جواب آپ کو دینا ساتھیوں آپشن نمبر 2 ابراہیم عادل شاہ ثانی، یعنی کہ 6 نمبر کا آپشن نمبر 2. ٹھیک ہے. چلیے اب پڑھنا ساتھیوں کتنا؟ سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 میں کیا پوچھا ہے؟ ابراہیم عادل شاہ کی فرمائش پر کس شاعر نے ابراہیم نامہ مثنوی لکھی ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ ابراہیم عادل شاہ کی فرمائش پر کس شاعر نے ابراہیم نامہ مثنوی لکھی ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں بھی کچھ باتیں آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں آپ سے تھوڑا ٹائم لیتا ہوں، آج سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم نامہ. اور یہ کیا ہے؟ مثنوی ہے. ابراہیم نامہ کیا ہے؟ تو مثنوی ہے. اور اس کا لکھنے والا کون ہے تو آپ کو بتانا ہے. اور ابراہیم نامہ مثنوی کس کے فرمائش میں لکھی گئی ہے؟ اس کا جواب ہوگا ابراہیم عادل شاہ. تو 2-3 سوال یہاں کلیئر ہو گئے سوال کے اندر میں. آج جو سوال آپ سے پوچھا ہے وہ آپ کو یہاں بتانا ہے ابراہیم صنعتی، حسن شوقی، محمد بن احمد عاجز یا پھر عبدل. تو ابراہیم عادل شاہ کی فرمائش پر کس شاعر نے ابراہیم نامہ لکھی ہے؟ 7 نمبر سوال کا آپشن نمبر ساتھیوں 4 ہوگا. عبدل کو یاد رکھیے گا 7 نمبر کوشچن ہے، اور ساتھیوں اس کا آپشن نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک سوال دیکھتے ہیں ساتھیوں. کیا سوال نمبر 8 کیا پوچھا یہاں پہ آپ سے؟ مرزا محمد مقیم عادل شاہی دور کے مشہور شاعر ہیں، ان کے مثنوی کون سا ہے؟ مرزا محمد مقیم عادل شاہی دور کے مشہور کیا ہے؟ شاعر ہیں. ان کی مثنوی کا نام بتانا ہے. آئیے آپ کے پاس آپشن نمبر اے ہے ساتھیوں جنت سنگار، ابراہیم نامہ، اور چندر بدن مہیار، اور آپشن نمبر 4 میں ہے نجات نامہ. تو 8 نمبر سوال کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے چندر بدن مہیار، یعنی کہ آپشن نمبر ساتھیوں سی آپ کا صحیح ہو جائے گا. آواز وغیرہ کلیئر ہے؟ ہم سن پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں؟
तो रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। जिंदा है, जिंदा होने की सबूत दीजिए। पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ने के भी सबूत देना है। जितना एक्टिव मैं हूं, आपको मुझसे 100% प्लस आपको एक्टिव होना होगा, तभी जाकर के आप सक्सेस होंगे। अगरचे मैं हूं या ना हूं, होना सक्सेस आपको जरूर है साथियों। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। कितना? सवाल नंबर 9, फतह नामा बुकेरी किस शायर की मसनवी है? फतह नामा क्या साथियों? मसनवी है। फतह नामा क्या है? मसनवी है। आपको बताना है ये किस शायर की है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है अहसन शौकी, ऑप्शन नंबर 2 में अब्दुल, ऑप्शन नंबर 3 में है मोहम्मद अमीन आयागी और ऑप्शन नंबर 4 में है मिर्जा मोहम्मद मुकीम। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? यानी कि दिया है कुछ साथियों ने अच्छी जवाब, ऑप्शन नंबर 4 मिर्जा मोहम्मद मुकीम साथियों, यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर कितना है आइए देखते हैं। सवाल नंबर 10, फतह नामा निजाम शाह और मेजबानी नामा किस आदिल शाही शायर की मसनवियां है? अब यहां जो चीज नोट करनी है, आपको दिमाग डालना, थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है, यह है क्या है? फतह नामा, ये निजाम शाह के एक और है मेजबानी नामा। 2 नामा याद रखिएगा, फतह नामा और मेजबानी नामा, ठीक है। किस आदिल शाही शायर की मसनवियां हैं, और ये दोनों फतेह नामा मेजबानी नामा क्या है? ये मसनवियां है। क्या साथियों? मसनवियां है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला नुसरती, ऑप्शन नंबर 2 में है कमाल खान रुस्तमी, ऑप्शन नंबर 3 में है हसन शौक, ऑप्शन नंबर 4 में है मोहम्मद इब्राहिम सनाती। बताइएगा सही जवाब हसन शौक साथियों। मैं इतना डिटेलिंग के साथ जा रहा हूं आज, इसीलिए कि मुझे ये पता लगे कि जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है, जो नोट्स मैंने आपको दिया है, क्या आप उसको पढ़े हैं या नहीं, ठीक है। आज कुछ साथियों को लगेगा कि काफी लेट गाड़ी चल रही है, और जिसको याद होगा उसे लग रहा होगा ये तो काफी लेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनके लिए परेशानी है थोड़ा। अभी तो क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, यानी कि 2 4 5 ही क्लास आपको मिले हैं। धीरे धीरे स्पीड में आएंगे जब तक कि आप समझदार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका समझ में क्या आया? 10 नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर कितना है? 11। क्या? 11। जो आप जवाब देते कमेंट से तो सवाल नंबर भी लिखा करें, ठीक है। जैसे कि सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 5 इस तरीके से, ठीक है। आइए यहां है जन्नत सिंगार अमीर खुसरू की मसनवी हश्त बहिश्त का आजाद तर्जुमा है, जिसमें 8 जन्नतें और 8 महफिलें सजाई गई है। इस मसनवी का खालिक कौन है? सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या कहा गया? आपको कहा गया है जन्नत सिंगार, ये क्या है? एक मसनवी का नाम है। और ये किसकी मसनवी है? ये अमीर खुसरू की मसनवी क्या है? हश्त बहिश्त का आजाद तर्जुमा है। सबसे पहले सवाल पूछा जाए जन्नत सिंगार क्या है, तो ये अमीर खुसरू की मसनवी है, हश्त बहिश्त उसका ये आजाद तर्जुमा है, ठीक है। तो 2 चीजें समझ में आई। जन्नत सिंगार क्या है? ये तो मसनवी है, और ये हश्त बहिश्त का आजाद तर्जुमा है, जिसमें साथियों 8 जन्नतें, जन्नतों का जिक्र। देखिए भाई क्या क्या है इस दुनिया में, दुनिया में जन्नत मिल गई। तो ये 8 जन्नतें और 8 महफिलें सजाई गई है। कितनी? 8 महफिलें सजाई गई है। इस मसनवी के खालिक कौन है? ये आज का आपके लिए सवाल है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए साथियों इब्राहिम आदिल शासानी, ऑप्शन नंबर 2 में है अब्दुल, ऑप्शन नंबर 3 में है कमाल खान रुस्तमी, ऑप्शन नंबर 4 में है मलिक खुशनूद। यानी कि साथियों 11 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 दिया है। चलिए अच्छी बात है, तो 11 का ऑप्शन नंबर 4।
सवाल नंबर कितना देखिएगा, सवाल नंबर 12, कितने 12, खावर नामा उर्दू जबान की तवील मसनवी है, किस शायर की तख्लीक है। अब याद रखिएगा इस सवाल में भी कई सवाल है कि नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है, मैं कोशिश करता हूं आपसे कमेंट्स लेने की, जल्दी कमेंट कीजिएगा। खावरनामा क्या है, तो खावरनामा एक मसनवी है, ठीक है, और ये सबसे तवील मसनवी है। पूछा जाए उर्दू की सबसे तवील मसनवी कौन सी है, उर्दू जबान की तवील मसनवी कौन है, तो ये खावरनामा आपके दिमाग में आना चाहिए। और इसका लिखने वाला कौन है, तो याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है कमाल खान रुस्तमी, अब्दुल मोहम्मद इब्राहिम सनाती या मिर्जा मोहम्मद मुकीम। 12 नंबर का सही जवाब आप लोगों ने दिया भी है, समझदार हैं तो जवाब सही देंगे, और नोट से पढ़ लिया है फिर क्या कहने, फिर तो आपके सही जवाब, सभी जवाब सही होने चाहिए। चलिए सवाल नंबर 13, आदिल शाही दौर के किस शायर को मुल्कुश शुअरा का खिताब मिला है। मुल्कुश शुअराए हिंद किताब कौन सी, मुल्कुश शुअराए हिंद, मैंने आपको पढ़ा दिया है कल, याद रखिएगा। आइए आपके पास ऑप्शन देखते हैं फिर आपसे बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है लुत्फी, ऑप्शन नंबर 2 में है गवासी, ऑप्शन नंबर 3 में है मुल्ला नुसरती, ऑप्शन नंबर 4 में है हसन शौकी। यानी आदिल शाही दौर के किस शायर को मुल्कुश शुअरा का खिताब मिला है। सही जवाब दीजिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 मुल्ला नुसरती। और ये चीजें आपको याद रखिएगा, इसमें आप VVI लगा लीजिए क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, निसाब के मुताबिक है, ठीक है। चलिए तो यानी कि 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे बात आप लोग, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या कुछ तो हो। चलिए जिंदों को ही ये सब परेशानी होती है, दर्द समस्या है ना, परेशानी, तो ये जो चीजें हैं सबूत दीजिए, जिंदा है, जिंदा होने की सबूत दीजिए। सवाल नंबर 14, गुलशने इश्क अली नामा किस मशहूर आदिल शाही दौर के शुअरा की शायरी तसानीफ में से हैं। अब यहां समझ लीजिएगा जो हम बात कर रहे हैं आपसे, क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है साथियों, गुलशने इश्क। इसका जवाब तो आप लोग दे ही देंगे क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अली नामा 2 किताब हो गए। ये पूछा है किस मशहूर आदिल शाही के शुअरा का शायरी क्या है, तसानीफ है। तो इसमें तो कहने वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है अब्दुल, 2 में है कमाल खान रुस्तमी, ऑप्शन नंबर 3 में नुसरती और 4 में है गवासी। साथियों क्या है सही जवाब, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छा साथियों, बहुत खूब अच्छे जवाब दिए हैं आप लोगों ने, यानी कि आप लोगों में कुछ ने PDF को पढ़ा है, मैं ये कह सकता हूं। सवाल नंबर साथियों 15, कितने, निजात नामा किस शायर की मसनवी है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है मिर्जा मोहम्मद मुकीम, आपके पास ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद इब्राहिम सनाती, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अमीन अयागी, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन अहमद आजिज। आइए आज आजिज के भी सवाल आपके पास आ गए। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर साथियों 4 यानी 3, 15 का ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16, फिरोज बेदरी का असल नाम क्या है। किसका पूछा यहां पे, फिरोज बेदरी का असल नाम। ऑप्शन नंबर ए में है फिरोज निजामी, 2 में है फखरुद्दीन निजामी, ऑप्शन नंबर 3 है फिरोज खान, ऑप्शन नंबर 4 में है कुतुबुद्दीन कादरी। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 4 साथियों कुतुबुद्दीन कादरी, 16 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इतना याद रहेगा ना आप लोगों का। चलिए सवाल नंबर साथियों 17, परतनामा शाही दौर की
ایک اہم شاعری تصنیف شمار کی جاتی ہے، اس کے شاعر کون ہے؟ آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے بس یہ ہے کہ ان کے شاعر کون ہے، یعنی اس کا لکھنے والا کون ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ ان کا شاعر کون ہے یا ان کا لکھنے والا کون ہے، دونوں کے ایک ہی جواب ہے۔ آپ کے پاس آپشن نمبر اے ابن نشاطی، 2 میں ہے فیروز بیدری، 3 میں ہے ملا خیالی، اور آپشن نمبر 4 میں ہے ساتھیوں غواصی۔ تو 17 نمبر سوال کا صحیح جواب دینا ہے آپ لوگوں کا آپشن نمبر کے حساب سے 17 کا فیروز بیدری آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 17 نمبر کوشچن کا آپشن نمبر 2۔ چلیے آگے بڑھیں، کوئی دقت کوئی پریشانی درد سمسیا ہو تو بتائیے گا۔ پھول بن مثنوی کا مصنف اپنے دور کا قادر الکلام شاعر مانا جاتا تھا، اس کا نام بتائیے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک ایسا شاعر کا نام بتائیے جو قادر الکلام مانا جاتا ہے، اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، یا اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پھول بن کیا ہے، تو پھول بن ساتھیوں کیا ہے، مثنوی ہے، یہ جواب ہو جائے گا۔ پھول بن کا لکھنے والا کون ہے یا پھول بن کا مصنف کون ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ قادر الکلام جو ان کے کیا القاب ہیں، القابات دے کے بھی پوچھا گیا ہے۔ تو سوچئے سوال پوچھا کس کس طریقے سے جاتا ہے تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ سید محمود، سلطان محمد قطب شاہ، ابن نشاطی، سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ پھول بن پوچھا ہے 18 نمبر کوشچن کا ساتھیوں، بتائیے گا اس کا صحیح جواب آپشن نمبر ساتھیوں 3۔ اور ان کو ہم سبجیکٹو جو ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر پھول بن یعنی کیا بولتے ہیں ان کو، قطب شاہی دور کو۔ چلیے سوال نمبر 19، سیف الملوک و بدیع الجمال، طوطی نامہ، مینا ستونتی قطب شاہی دور کے کس شعر کے تصانیف ہیں؟ کوشچن نمبر کتنا ہے 19۔ پوچھا کیا ہے، سیف الملوک اور بدیع الجمال، مینا ستونتی، یعنی کہ 3 چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا ہے ایک ہی سوال میں۔ یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ہی شخص ہے جس کے یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو ان تینوں کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے غواصی، ملا وجہی، عبداللہ قطب شاہ یا ملا احمد۔ 19 کوشچن نمبر کا فٹافٹ جواب دیجیے گا آپشن نمبر اے ساتھیوں غواصی۔ کیا ہے؟ غواصی، یہ صحیح آنسر ہے۔ چلیے کوشچن نمبر ساتھیوں کتنا ہے 20۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر آپشن نمبر 1 ہے حسین ذوقی، آپشن نمبر 2 میں ہے عبداللہ قطب شاہ، آپشن نمبر 3 ہے ساتھیوں سلطان محمد قلی قطب شاہ، اور آپشن نمبر 4 میں ہے ملا احمد۔ تو 20 نمبر سوال کا صحیح جواب دیجیے گا آپشن نمبر 3 بتا کر آپ لوگوں نے جواب دیا ہے۔ دیکھتے ہیں رائٹ آنسر ہے آپ لوگوں کے، یعنی کہ 20 نمبر کوشچن کا آپشن نمبر 3۔ چلیے سوال نمبر 31 ساتھیوں، قطب مشتری کس قطب شاہی دور کے عظیم شاعر کے شعری تصنیف ہے؟ یہاں قطب شاہی کے دور بھی پوچھ لیا ہے، اس کی شاعر کی شعری تصنیف بھی پوچھ لیا ہے، اور اس کا نام بھی دے دیا ہے، بس لکھنے والا کا نام آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیے آپشن نمبر اے میں ہے طبعی، آپشن نمبر 2 میں ہے ملا وجہی، آپشن نمبر 3 میں ہے بلاقی، آپشن نمبر 4 میں ساتھیوں ملا احمد۔ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو دینا ہے 21 نمبر کوشچن کا، دیجیے گا صحیح جواب آپشن نمبر 2۔ یہ ملا وجہی آپ کے سلیبس میں ہے، یاد رکھیے گا، یہ چیزیں بھولنا آپ کو نہیں چاہیے کیونکہ یہ آپ کے نصاب میں ہے۔ چلیے سوال نمبر ساتھوں کتنا ہے 22۔ سب رس اور تاج الحقائق کس کی نثری تصانیف ہے؟ آپ کے بعد آپشن نمبر اے ہے شیخ احمد گجراتی، آپشن نمبر 2 ہے شیخ محمود، آپشن نمبر 3 ملا وجہی،
ऑप्शन नंबर 4 में है इब्ने निशाती। तो सबरस और ताजुल हकाइक किसकी नसरी तसानीफ है? ठीक है, यहां एक चीज याद रखिएगा, ये जो सबरस है ना, सबरस ये कैसी तसानीफ है? तो ये नसरी तसानीफ है। ठीक है, इसी तरह ये ताजुल हकाइक जो है ना, ये भी नसरी तसानीफ है। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, सबरस नसरी तसानीफ है या नज़मी तसानीफ है? तो नसरी तसानीफ याद रखिएगा। एक सवाल यहाँ क्लियर हो गया, बाकी ऑप्शन आपके पास है। पूछा क्या है? किसकी। पूछा क्या है? किसकी तसानीफ है, जो आप आज का सवाल है। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 मुल्ला वजही सही जवाब है? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 साथियों शेख, एक मिनट, हाँ ये सही जवाब है। इसका सही जवाब आप लगाइएगा, एक मिनट, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। ये मुल्ला वजही की किताब है। किसकी है? मुल्ला वजही साहब की किताब है सबरस। 22 क्वेश्चन नंबर का साथियों। ठीक है, चलिए सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर क्या साथियों? 23। मेराज नामा किस शायर की मसनवी है? इब्ने निशाती, सैयद बलाकी, मुल्ला खयाली या सैयद महमूद? तो मेराज नामा किसकी मसनवी है? मेराज नामा का लिखने वाला कौन है? ठीक है, मेराज नामा का तख्लीक कार कौन है? इस तरह से अगर सवाल पूछा जाए, तसनीफ पूछे, तख्लीक कार पूछे, तो ये इस तरीके सवाल पूछते हैं। बस वर्ड दिमाग में रखिएगा, बात समझ में आ जाएगी, जवाब आप आराम से दे सकते हैं। बाकी कोई दर्द समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 साथियों सैयद बलाकी। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है, आप हमें बात कर सकते हैं, अपना सजेशन भी दे सकते हैं साथियों। चलिए सवाल नंबर कितने हैं? 24। सवाल नंबर 24। विसालुल आशिकीन, नुज़हतुल आशिकीन, मन लगन किसकी तसनीफ है? ठीक है, कितनी किताब का नाम पूछा है यहां से? 1, 2 और ये 3। विसालुल आशिकीन, नुज़हतुल आशिकीन, मन लगन, इसका लिखने वाला कौन है? इसके तख्लीक कार कौन है? इसकी तसनीफ करदा है? आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है मुल्ला अहमद हुसैन शौकी, या साथियों तिबई या हुसैन ज़ौक़। 24 नंबर का क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 4 हुसैन ज़ौक़ आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी 24 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। चलिए एक सवाल और आपके लिए, क्या है 25 नंबर। किस शायर ने सुल्तान कुतुब शाह के एमा पर लैला मजनू मसनवी लिखी है? लैला मजनू के मुतालिक एक सवाल और है, ये क्या है? मसनवी है। लैला मजनू क्या है? मसनवी है। ठीक है, और जब आपको सिनफ लिखाएंगे, तसानीफ लिखाएंगे, तो वहां इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। सवाल ऐसा बनकर के बहता है कि लैला मजनू मसनवी है, फिर या फिर कहानी है, और क्या कहते हैं, नाविल है, किस्सा है, दास्तान है, क्या है? तो उनमें से एक सवाल, एक जो है ऑप्शन मसनवी की भी होगा। तो याद रखिए लैला मजनू क्या है? मसनवी है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला अहमद, जुनेद, सैयद महमूद, गवासी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का क्या है सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए और मुल्ला अहमद आपको याद होना चाहिए, यानी कि 25 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 26 नंबर क्वेश्चन साथियों, कितना? 26 नंबर। माहे पैकर किसकी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर ए में है मुल्ला खयाली, जुनेदी, सैयद महमूद, गवासी। जल्दी से दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा किसके बारे में है? माहे पैकर। किसके बारे में पूछा? ये माहे पैकर। सही जवाब क्या है इसका? जल्दी से बताइएगा। 26 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि जुनेदी। कौन है साथियों? ये जुनेदी।
चलिए सवाल नंबर 7 कितना है? 27। यूसुफ जुलेखा 4,500 अशआर पर मुश्तमिल मसनवी है। यूसुफ जुलेखा के बारे में यहाँ देखिए इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है, जो यूसुफ जुलेखा है ये क्या है? ये मसनवी है। क्या है? मसनवी है। इसमें कितने अशआर पूछ ले तो ये 4,500 अशआर है। कितने? 4,500 अशआर है। अब जो आपसे पूछा है वो ये क्वेश्चन है कि इसका लिखने वाला कौन है, इसका शायर कौन है, इसका तख्लीक कार कौन है, ये किसकी तसनीफ है? मुल्ला मोहम्मद अहमद, सैयद मोहम्मद बलाकी तिबी या शेख अहमद साहब गुजराती। 27 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर तो साथियों 4th सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4th साथियों। साथी ये थी कुछ सवालात आप सभी के लिए। आप लोग जुड़े हैं, अच्छा किए हैं, जुड़िए। कैसा रहा ये सवाल और कैसी रही ये आज की ये क्लास? कहाँ तक आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं? जो दर्द समस्या परेशानी हो सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। नहीं तो हमेशा के लिए जो है कि आपके लाइव सेशन में कमेंट सेक्शन खुला रहता है, वहाँ आप पूछिए। ऑफलाइन होने के बाद वीडियो अपलोड हो जाती है, वीडियो जो है कि चैनल पे ही रहती है, आप जो है कि वहाँ भी इसको देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। और साथियों व्हाट्सएप से भी राब्ता करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप राब्ता करें और संपर्क करने के बाद, कॉन्टैक्ट करने के बाद जो हमारा पेड ग्रुप है, जो हमारा पेड ग्रुप है, आप इस पे जुड़ जाइए। किसमें? पेड ग्रुप में। यहाँ जुड़ने में आपको सिर्फ 99 रुपीज पे करना पड़ेगा, सबसे कम। ऑल ओवर वर्ल्ड देख लीजिए, यूट्यूब की दुनिया में कोई आपकी क्लास कराए और आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराए और सिर्फ 99 रुपीज में कराए तो शायद कहीं मिल जाए, तो आप कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये भी क्या है, मिनिमम कम से कम जो है आपको 90 रुपये 99 आपको देना होगा और उसके आगे आप कितना भी दे सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी मॉक टेस्ट। क्या थी आज? ये आपकी मॉक टेस्ट थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई दर्द समस्या परेशानी हो तो पूछिए साथियों, मैं हूं जवाब देने के लिए तैयार। तो जल्दी से बताइएगा। कल कुतुब शाही दौर को मुकम्मल सही अंदाज में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। किसको? कुतुब शाही दौर को। कुतुब शाही दौर को पढ़ेंगे और सही अंदाज से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसकी भी प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा परसों। तो दीजिएगा साथी हमें इजाजत। जहां रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करते रहें। आप अपने फैमिली मेंबर को जोड़ते रहें, अपने यार दोस्तों को जोड़ते रहें, ताकि जो है कि आपके साथ साथ मैं भी कामयाबी के राह पर चलता रहूं और कामयाबी जो है कि जिस तरह आपको आगे बढ़कर इस्तकबाल करे, मैं भी उसी कामयाबी का मोहताज हूं। हमें भी वो कामयाबी मिले, हम सब मिलकर एक दिन कामयाब हो जाएं। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।